caman fɔra a ɲɔgɔn conférence de presse a format ɲɔgɔn ma deli ka kɛ parce que an y'a laɲini k'a yira u la fɛn min kɛra a kana kɛ dɔrɔn an y'a fɔ a ka weleli kɛra sababu ye min ye an ye CSDM jɛkulu min tɔgɔ ko Conseil supérieur de la diaspora malienne an ye jɛkulu nin bila 5 ans 2015 ka sababu kɛ jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min bilala 5 ans conférence nationale la a laɲini tun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛ jɛkulu kelen kɔnɔ ni jɛkulu nin y'a ka récépissé sɔrɔ 93 bɛɛ tun y'a kɔnɔ ne tun tɛ jɛkulu kɔnɔ ma participer fana conférence la tentuya donc jɛkulu nin sigila 5 ans 93 u y'u ka récépissé sɔrɔ 93 ka bɔ 93 ma ka se 2009 ma 116 u ye président fila de sɔrɔ président fɔlɔ min ma san kelen kɛ a filanan kɛra Abdramane Sharif ye Ala yarhamu Ala ye kalifa minɛ la Ala yafa k'a ye san 5 laban 2016 la a yɛlɛma ka kɛ jɛkulu min ye an jɔrɔn tu min na a bɛ k'o ye parce que u labanna ka kɛ politiko bilala Sénat Adama Tuma de tun tɛ o bɛɛ donna Adama kɔnɔ Adama ya 100 ans kɛ bɔra yen Amadou Toumani Touré nana o bɛɛ yɛlɛma ka kɛ Amadou Toumani Touré ka parti ye mun ye PDS Abdramane Sharif tun sigilen bɛ jamana caman na Sénégal Guinée Arabie Saoudite donc a ye ɲɔgɔn dɔn kɔni Guinée kɔnɔ an gɛrɛla ɲɔgɔn ma ni fɛn caman don Haut Conseil ka ko la ka sababu kɛ ale de fɛ a yɛlɛmana ka kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ni ɲɔgɔn nini élection kɛ tuma ka sababu kɛ mun ye maliden minnu bɛ sigilen bɛ u ka jamana la u b'a fɛ ka min kɛ u ka président ye u tɛ sɔn o ma u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bila min y'u ka parti min ye parti ye donc a labanna démocratie ko bɔra a la élection ko bɔra a la u b'a fɔ o ma ko consensus o de labanna ka kɛ jamana 17 la bureau fila de b'a la gouvernement b'u soutenir parce que gouvernement y'a dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka avantage dɔrɔn de sɔrɔ jɛkulu nin kɔnɔna na gouvernement fana ka avantage ye fɛn 3 ye kelen ni élection tuma sera u bɛ voter ye a filanan u ti bɔ ka gouvernement interpeller ko si la a sabanan u b'a fɛ ka wara min lana u ka continuer ka wara nin nana jamana kɔnɔ parce que an jɔyɔrɔ ka bon jamana basigi la an bɛ dɛmɛ min kɛ an ka famille la banque mondiale yɛrɛ y'a fɔ ko a ka ca ni an ka partenaire bɛɛ dɛmɛni ye o hukumu kɔnɔna na mɔgɔw wulila k'a fɔ ko olu kɔni tɛ se ka to jɛkulu nin kɔnɔ nin cogoya in na a kɛra parti politique de ye ne sigilen bɛ jamana min na Niger Guinée ani Amérique ne terikɛ min nana Guinée Mohamed Sidibé a tugara Abdramane Sharif de ko kana laɲini
a bɛ mɔgɔ caman ma dɛmɛ mais elle aussi si ma kɛ ye min a ma min gagné min na mais u b'a sɔn k'a fɔ ko ale ka passé o ye mɔgɔ wɛrɛ de bila a nɔ la 2015 i y'a fɔ a ye ko a kama ko élection nato ale ani min b'a fɛ ka kɛ président ye Alu Traoré 2010 plutôt o nana an fɛ yen o groupe fila bɛɛ n k'a ma mɔgɔ Mohamed i kana don a la ma ko nin kɛ i tɛ se ka nin ko sugu nin kɛ ni fɛn t'i bolo donc mandat bannen n ko sisan comme i bɛ baara kɛ fɛn b'i bolo i bɛ se ka don association na i bɛ se ka kɛ président ye ko a nana k'a fɔ ko problème min bɛ yan o de bɛ fan bɛɛ jamana 17 n ko mun ko n'o de don a ye makɔnni kɛ ni bureau kɛra ka changer aw ka bureau ba yɛrɛ n ko aw bɛɛ kana voter a b'a fɛ ka min ka kɛ président ye n ko n'u banna an bɛ jɛkulu wɛrɛ sigi mais mun fɔ sisan c'est très important CSDM sigira cogoya min na mɔgɔ caman b'u yɛrɛ maɲininka ne yɛrɛ y'a ye réseaux sociaux kɔnɔ ko ne b'a fɛ ka kɛ haut conseil président de ye ma k'a ye o de sababu kɛra ne bɛ bɔ k'u jalaki non j'ai jamais été ma se don kelen ma ne ma kɛ haut conseil membre ye 2015 sene jamana 17 ninnu bɛɛ nana u y'u bali ka don salle kɔnɔ ka voter ne ye Abdramane Sila wele n k'a ma mɔgɔw délégués nana ka na élection kɛ et u nana min kama n ma dɔn n ko i b'a dɔn k'a fɔ élection min bɛ kɛ élection kan ka kɛ 2013 Habibu Sila ka mandat banna san 1 ni tila a taara visite la Allemagne Dadji Touré min ye haut conseil de base ye Allemagne o de ka président k'a fɔ président ye ko mandat banna u t'a fɛ ka élection kɛ u ye haut conseil interpellé k'a fɔ ko mandat bɛ se ka ban san 1 ni tila i ma élection kɛ mun n ko o de élection kɛra 2015 o senfɛ u ma sɔn u ka don ka vote kɛ ne y'a fɔ n ko bon comme u ma sɔn aw ka don a ye na an kɛ jɛkulu wɛrɛ sigi e t'a fɛ ka kɛ président ye an bɛ président bila mais maaw m'aw dɛmɛ o ko ma ko o tɛ se ka bɛn ko gouvernement tɛ sɔn jɛkulu wɛrɛ ka kɛ n ko jɔn de k'o fɔ aw ye an ka constitution kɔnɔna na Sadiya Sunba a article 5 ko Mali den hakɛ de dɔn i ye don jɛkulu min ka di ye a ma fɔ ko i jagoya ka don jɛkulu kɔnɔ a ko bon ne ye constitution labɔ ka yir'u la n ko an ka Sadiya Sunba kɔnɔna na yɔrɔ kelen pewu de mentionné u y'a sɛbɛn k'a fɔ ko maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan parce que aw bɛ appellation min kɛ k'a fɔ ko maliyɛn de l'extérieur maliyɛn de l'extérieur tɛ yen maliyɛn de l'extérieur kɔrɔ wɛrɛ tɛ bamanankan na ko kɔkan maliyɛn t'an di an ye maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan à l'article 110 o ye min kɛ ko ko u dun mɛnna kan dɛ ni tuma ninnu bɛɛ y'a miiri k'a fɔ ko haut conseil ye constitution ye constitutionnel n k'u ma u tɛ constitutionnel ye u tɛ institutionnel ye association gansan a dilila waati min na a y'a sɔrɔ Mali tun ye révolution na laɲini tun ye ka bɛɛ ladɛn jɛkulu kelen kɔnɔ o tuma an tun ye 9 millions 10 2015 an ka ca ni 16 ye u tɛ ne wuli i bɛ 18 n ko o jɛkulu k'olu cayara a sigi tuma yɛrɛ i bɛ se ka taa Faransi ka sɔrɔ i ma visa yɛrɛ ta problème tun ma caya n ko jɛkulu kelen dɔrɔn tɛ se ka maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan k'u mako ɲɛnabɔ mais comme gouvernement t'o fɛ a ka kɛ jɛkulu fila ye ko gouvernement tɛna sɔn n ko gouvernement bɛ sɔn kɛ n ko an ka hakɛ de don o royaume tɛ o république de Mali constitution de b'an bolo donc an ye jɛkulu ni sigi jamana 17 la bi bi na an ye jamana 47 la an y'a sigi 5 ans ka lettre sɛbɛn gouvernement na ka lettre sɛbɛn haut conseil ma lettre sɛbɛnnen
u ye conférence presse de kɛ ko o ti fasoden ɲumanya ye ko an ye imposteur ye ko ni mɔgɔw wulila ka jɛkulu sigi n'u m'a yamaruya i b'u sɔrɔ u ɲɛfɛ ka menaces ni fɛn bɛɛ fɔ an m'u jaabi mun na parce que ni ministre de la République docteur en plus n'a y'o kuma fɔ ani e min kan ka kɛ maliyɛnw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ça veut dire que i ti sariya dɔn i ti sariya sunba dɔn n'o tɛ i t'o kuma sugu fɔ n ko an ka n'u jaabi yɛrɛ. aw ko ko Habib Sila tɛ maliyɛn ye voilà Habib Sila tɛ maliyɛn ye Gabonais de don a tɔgɔ fana tɔgɔ yɛrɛ fana ko Georges Ngone. C'est vrai, Habib Sila ye malien tɔgɔ de ye mais ale a y'a ka malidenya de tɔ ye a y'a ka danbe de tɔ ye a y'a ka maaɲumanya de tɔ ye k'a ka fɛn dɔ protéger a tun bɛ Gabon Habi a bɛ Gabon a sigilen bɛ Gabon u siranya parce que o bɛɛ tun ka surun faamaw la u ye ko caman kɛ yen ko caman fana y'u sɔrɔ yen u y'u ka Habib Sila a y'a ka tɔgɔ changer k'a ka nationalité malien k'o to ye alors ko a ka fɛn ka na a tiɲɛ a bolo an y'o faamu sa mais a y'o kɛ waati min na a y'o kɛ k'a sɔrɔ a bɛ maliyɛn Haut Conseil de Malien président ya la a ye kuma lamɛn a y'a kɛ dogo la k'a ka nationalité malien to yen ka kɛ Gabonais di Gabon sariya ko n'i b'a fɛ ka kɛ Gabonais di fo ka Gabon yɛrɛ tɔgɔ ta o y'a tɔgɔ da ka denkundi kɛ a tɔgɔ kɛra Georges Ngone. N'u y'o kɛ e bɛ se ka kɛ cogo di maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan u b'an b'a fɔ min ma ko Mali l'excellent président ye a ma fɛn fɔ a k'i ma k'aw ma lew passeport diplomatique malien b'a bolo o ti basi ye parce que président de la République a bɛ se ka guinéen ta a bɛ se ka burundais ta a bɛ se ka français ta ka passeport diplomatique d'a ma o ti kɔrɔ ye k'a fɔ ko malien de don mais a ye maliden bɛɛ de janfa janfantɛ le cɛ nin de ne kɔrɔkɛ Georges Ngone wala janfantɛ de don a k'i ma ko a ma a bɔra ka ko kɛ la i k'a dɔn ko ti dogo Rasbako wulila yan ka taa Gabon ka taa kolu sɛgɛsɛgɛ ka bɔ ni lettre ye a ye min sɛbɛn o tun bɛ ambassade la ko a diɲɛna a ka maliyɛnya la ka kɛ Gabonais de mɔgɔ caman y'o suivi mais problème bɛ yɔrɔ min na n'a y'o kɛ a kan ka Haut Conseil mɔgɔw wele fana k'a fɔ ko n b'i bɔn ka présidenya la fɔlɔ fo nin ko nin ka ban a m'o kɛ o an bɔra kalama waati min na bɛɛ de bɔra kalama o tuma mais est ce que aw y'a mɛn k'a fɔ ko CSDM ye conférence kɛ k'o fɔ est ce que mɔgɔ y'a mɛn k'a fɔ ko an ye fɛn kelen fɔ a la an ko an ye CSDM de ye olu ye Haut Conseil ye ni mɔgɔ man kan k'o fɔ ni mɔgɔ kan k'o kɛlɛ kɛ u ka tɔnden membre de k'o kɛ an daw t'o la ni gouvernement y'o dɔn u ma fɛn fɔ a la n ko an b'u hali n'o gouvernement to ye i t'an to an yɛrɛ ma mais fɛn min ka jugu a ka fɛn o fɛn fɔ CSDM na o waati bɛɛ la k'a fɔ an ye fasodenjugu ye k'a fɔ an ye imposteur ye k'a fɔ ko an ye saroɲare ye ka fɛn bɛɛ fɔ an ye an kan n ko ma an kana jaabi mais k'a se yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko an tɛ se ka Mali den min ye tunga na ko kunko fɔ gouvernement ye o tuma Georges Ngone ta kɛra mun ye
habi amasaria laboto habi ayi gabono yadla maliente saria boloma parce que habi ama lettre sebe gouvernement makafo ne tuye lettre mi sebe kafoko ne bora maliende yala constitution ni sanzera Gabon ne be seka double nationalité soro ayi ne ka malidenya document la cinéma kala segema amovo donc atoro zorzongon yadla atoro gabonais yadla ka ke haut conseil de mal l'extérieur au président. Mais ça s'appelle une haute trahison. On doit le traduire devant un tribunal de haute trahison des Maliens établis à l'extérieur. Comme anti-jugé, anti-procureur, anti-coton démembré, en ma fin fort. C'est Edem Sigira 5 ans. En y barou d'amener. En jetina fana ka fo jamana nyimo bala ka maldo na jugo na kofe upungo fo chuna jamana nyimo fo ko manye muna o de kera mankanyo ministère misiglen otim amo fo ko ministère de haut conseil de l'extérieur aforo ko le ministère de mal l'extérieur bien que amma son ka fo milan l'extérieur il y a pas de mal l'extérieur il y a des Maliens établis à l'extérieur donc aye bara mununke aye joyoro min fa Odeyan Lassé, qui est premier secrétaire chargé de migration et immigration au sein de la société civile malienne. Oulou Fana demande qui est membre dit, ils sont deuxième secrétaire. Adigourou là tellement, Koukou Boira société civile là, ou Tara, coalition de société civile. Coalition de société civile, Mintara, Kultna, son dialogue social kake. Donc, aye baraminke kokan. Bede nye bala. Un forum de diaspora africaine sigi 5 ans. Atako flana kera kalo mintemene. Un African Land Award sigi 5 ans. Atako flana kera mois de même mintemene. Un Libi ko keleke Libi jamana du basi tie. CSDM la sigi dente yoromna. Mina ni mankaye munaka o de fiye avril terminé première semaine d'avril où y a malidé nous farafin de chama menana où chama fa amma famansi me ay fin fo si que me fait me ne dabali jamana ni nade malien fali kera fin gansan de anga militaire ou fa 20 fois là ou bouta ku soudon poste commune kono cimetière tambolo tungaran ke ou fa jila ou fa désert là mo bu ko ko ba fa ko fo fonté fa le bekay en drone de jamana ye ibi wulu sogoma dugu mu mede fagara demisenu ni bagani fembe foité bamako kono ya ambi moteur bulla ya film la jew ni mariage ba kewli ni tumbe CSDM lamé wallahi télévision nationale mankan ka lamné na ma damel ni hymne national radio mankan ka mene jamana ni kono ya ka kuna funike ni ma damel ni hymne national amanka fana fermé ni ma laban ni hymne national parce que ambe guerre là ambe diit là alla dowodo tungaren ko be faga alla dowodo mumbe malko be faga alla dowodo anga mintre be faga mais anga nyimo yake iba ko foite mi andu sokasi anga président mi Tripoli o fara aye wele ka foko anga président fara jabli kera muya ko alla dowodo mo ko be sa outie mais en boulot mi fané o président ne président national de ni tu sais que ma quoi au semaine au kono enquête bala Tripoli ambassadeur mimbi Mali mimbe Tripoli mo ko nyene mambare don mo ko wakalem ba
mɔgɔ limaniyɛnba an ɲɔgɔn ambassadeur ma sɔrɔ Mali kɔnɔ consul général min bɛ yen o kan ka bɔ yɛrɛ ka kɛ général de ye u ye Aliou Daw retrouvé a n'a ka apprenti ko su tɛ dɔn fo ka enquête ka kɛ o y'a sɔrɔ u y'u bolo fila siri u kɔ kan ka bal kɛ u kunna an b'o dusukasi la ne wɛrɛ ka bɔ Algérie k'u nana nɔfɛ n ko a e ye jɔn ye a y'a tɔgɔ fɔ ne ye n ko aw bɛ taa min ko n t'a dɔn n ko téléphone ma minɛ aw bolo ko non n ko i mana se yɔrɔ min na i bɛ taa yɔrɔ min na dɛ n ko i b'o filmer i b'a lana ma ne kɔni sɔnna i bɛ dɔn yɔrɔ min na i hakili kɛ a ma yɔrɔ ni adresse ye mais a b'a dɔn a bɛ quartier min na a sɛnɛ ye a ye filmeli kɛ ka vidéo lana ma yanni u ka téléphone minɛ a bolo ne de wulila ka taa ministre fɛ ka ministre wele k'a fɔ a ye ko a ye nin de kɛ ne ministre jumɛn Amadou Koita ne y'a ci a ma yɛrɛ ka n'i ka vocal fana ci a ma a vocal cira a ma n ma fɛn fɔ ko ma n'a ma wuli ka jɔ ka diɲɛ bɛɛ ladɔnniya fɛn min bɛ kɛ tumu dɔ a bɛ kɛ ka juguya ni nin ye comme an ka lasigiden fagali foyi tɛ minnu minɛ fana fɛn tɛ minnu fara Libi minnu fana ko min fana kɛra Mauritanie ne ye intervention kɛ RFI la Serge Daniel Bolo n y'a kɛ Africa numéro 1 na n y'a kɛ 2 radio de Sénégal u ye wele mɔgɔ minnu minɛna an y'o haki fɔ 47 hali bi na bogi mogolu nana frontière la ye hali bi la an bi kɛnɛ min kan n ko n'o bɛɛ kɔlɔlɔ bi an kan n y'a mɛn k'a fɔ k'i ta to Amérique i kana taa parce que ko kelen de ye malidenw sɔrɔ Angola Yaya Sankare a tun bɛ Abidjan kuma sera a ma a y'a ka voyage annulé a bɔra Abidjan k'i kɔ segin vidéo min cɛrina ka an dusu bɛɛ tiɲɛ an ye conférence kɛ yan k'a fɔ a kana vidéo ninnu lajɛ vidéo ninnu tiɲɛ tɛ an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ c'est des anciennes vidéos de 2015 dolu yɛrɛ ma kɛ anglois yɛrɛ jamana kɔnɔ an y'o fɔ an tɛna se ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ fɛn min cira ne ma parce que ne ye secrétaire premier secrétaire de l'immigration et migration ni maliden ye kɔlɔlɔ la ni ma bɛ tɔɔrɔ la n'a kan wele n tɔgɔ la ni man kan ka wuli ka n jɔ o de digira au conseil la an ye conférence kɛ n ko ministre kana taa Amérique yanni a ka taa Amérique a ka taa Algérie ou a ka taa Mauritanie conférence kɛlen kɔ dɛ a ye wele kɛ ministre wɛrɛ fana ye ne wele ko i ka taa jaabi i ka ministre de don n ko tiɲɛ n taara ye mais ni journaliste fana de taara parce que n t'a dɔn a bɛna min de fɔ ne ye jiginnen entretien la n ye déclaration kɛ d'u ma an ye heure 3 ni minute 25 de kɛ pratiquement n ko Amérique hali ni taara yen sisan i tɛna fɛn sɔrɔ yen Trump ye fɛn o fɛn fɔ a ka campagne a b'a la k'a kɛ a b'a la ka mɔgɔw minɛ farafin den dɔrɔn tɛ ko n'i taara yen i tɛ se ka fɛn kɛ n k'a ma a ka taa Algérie ko Algérie déjà Cɛbili Dramé bɛ taa yen n ko alhamdulillah Cɛbili ye cɛ min ye mɔgɔ si ma tunkarankew ka kɔlɔlɔ ni problème dɔn ka tɛmɛ Cɛbili kan cɛ sirilen de don a bɛ faso fɛ a b'a ka danbe dɔn a bɛ baara min na a y'o kɛ kɔrɔma expérience b'a la n ko c'est très bien ko Mauritanie n ko ma Mauritanie don ko investir président min élira o bɛ kɛ les deux ko hali ni taara sisan a tɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ a tiɲɛ n ko ma hali n'o kɛra mais i kana taa Amérique donc a wulila yan ka taa Amérique aw bɛɛ y'a ye réseaux sociaux la min kɛra yen a ka ca ni mɔgɔ 10 ni kɔ min ye New York mais a ka mɔgɔ minnu ye New York u bɛɛ kunna ambassade de salle de kɔnɔ ça veut dire qu'il y a un problème
e hali o ko nana yen fana u kallay donc an ye min fa ye ni bi ta kata malde no madame u ko lomina e se kanye sorala e dum bi ta ni wari min sarala anga taxe la e ka wari te min bora poso kono o wari min sarala kata ama bo ho conseil kono abora anga gouvernement taxe la ambe be min sarala donc an ye welli min ke o de masay kuna au conseil amu to fo ama habibi sila zorzongon ko to fo o conférence ke ka fembe fama ko aye min fo tinyate donc o de sababu ko so anye conférence de presse ke kunwo o kuna sini samedi ka wirala kabine an récépissé soro an sera ka minke ande wulla kata opposition chef de file d'opposition ka kuma fait kata premier ministre Boubou Maïga fait ka kuma fait ko fo ande faire de ke Soumaïla Cissé le président de la République se kasi ka kuma ngo jekulu mi oke uno mo keo député ko mandat bané ande lettre sebe ka foko o dati o kanyon kri o conseil mo kew anko ya nyon kri fo kalo tanini segi o ya nyon kri kalo woro après o ya nyon kri sankelo make kalo tan segi ya ande wulla ko mali la hala mina fo ay sigi ka kuma président de la République ay instruction di ko maldem bebe na kana kuma yon fait ande yo damne gouvernement bi senango gouvernement sur le sababu sur la ay fait min damne mais ça c'est une grande association ça ay koke malien de musique le koka ay koke fana jamana kono ya e Georges Ngone bina fonya kanga minge ere ti malien ere o gela be malduma abse yina mo chuudi wala ka jatila bo nan ko ni ye fe minke ka kuma ni chef de file d'opposition fait ka kuma ni gouvernement fait ka sigi ka kuma an ka ben parce que au début la banque ben dibi kan ka ke anga front facia anga problème foko bla kren fait ka mali intérêt bla ñefe nan sere ko ke antina bali ka bolo do ñoma ka barake président garci do la anya ka fo hotel salam ko na la yela ka fo ko mali de hakam be deputy wa ko membe ni ko barake sene do tora ngo ko nyana ma ay ka fo ko mali de mun be ko ha ko cheni ala ka ko da tondo don ta lere ko no ko da bi siga sore bulu e fe mun la ko ke mana ko na lu mun sigle do tora ngo ko nyana bol kam ibarom femme yete gouvernement femme fe nana ou ta fa ka don amale je den joli sigle be ko kan ko do war doron aka tare million saba malien mun sigle be ine malien den jate kelen afrika sigle be ko do war habi uman jate est ce que awya me don kelen da kele ho conseil wala fuka malien den jate uta fa ka nga ke don liste électorale bien si ça mi président Ibrahim Boubacar éli c'est 8 600 000 et quelques. Est-ce que Ibadon ka foko ande haké joli de binin kono 452 900 molo sur le 8 millions aye million wero ko kan amma hali wa kebe duru bo parce que uta fa aye député sur anga waso bulunda kono anga kele miye anga sari sumbawo aka changer o de hukumu kono nana anko député élection kanyon kare aya mbadon para ka fo sari solide don mais o sari solide ni de kade am bedla parce que faut ka sigi ka nyon kumaya jamana tani anifla no bisa banifla de bien soldat simi et ministre mala mogo watani duru
milliard kelen ni million kɛmɛ fila dollar o de bɛ dépenser san kelen kɔnɔ yan MINUSMA mɔgɔw wa naani ni kɛmɛ duuru de bɛ yan MINUSMA tɛ Barkhane ani européenne force européenne kelen bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ MINUSMA ani Barkhane est-ce que olu yɛrɛ n'u y'u fara ɲɔgɔn kan u ka ca ni u man ca ni an ka soldaw ye yan u bɛna wari min lana k'olu entretenir an ka intérêt jumɛn de sɔrɔ a la u natuma kɛlɛ tun bɛ nord la sisan kɛlɛ bɛ centre la ne tannen Paris u ye recevoir Quai d'Orsay la u y'o fɔ ye ne ye min fɔ ye ministre des affaires étrangères se k'o fɔ donc k'a fɔ aw ye an ye kɔlɔlɔ min na conseil supérieur de la diaspora malienne y'o faamu donc ni haut conseil b'a fɛ ka an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ problème si t'an na an yɛrɛ y'u sɛbɛn lettre sɛbɛn u ma an tannen ministère de décentralisation na commission électorale min bilala sen na an bɛ y'a kɔnɔ mɔgɔ 50 haut conseil ani CSDM an ye lettre sɛbɛn u ma ko a ye na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alors ko an ka kuma kan ka kɛ kelen ye an ye ko kelen défendre o y'an jaabi ko non il n'en est pas question parce que olu bolo jɛkulu si man kan ka Mali den minnu bɛ kɔ kan kuma fɔ ni olu tɛ donc n'o de don bɛɛ b'a ka baara la an ye min kɛ aw bɛɛ y'a ye n'an tora ka a ɲɔgɔn baara kɛ aw kunnafolaw ka ladɔnniya malidenw bɛ bɔ a kalama ala bɛ tun ye dɛmɛ o. Vous